Ya, ini kita yung kasama ng diwante ko. Hari lepas na Tambel. Ini tayo sa 21 Terang na kasama sa bayo kasama na idol na. Natatya lepas na driving. Kasama si Pilang ng tama lang. Ang sakay niya ng biyahe. Kapalin dia be. Halo dia. Halo ini sel. Wala rin ng tatya lepas. Napas. Ada deh, ada kiro kan ni masih pimpil, yang tamal sa kanya bang ko ni pila, ada kan yang dapat yang piai, ayo bilang kalau dia pelo ni dah kawal, sama piai, pas, so kaya na bayo, jangan ciao, sama sama dalsil. Ano naman? Hello. Wala. Hari kami nalabas na nakawan ni Bela. Ni Piahin, ni Tamal. Ano Tambel na 27, 81 Ito na ay wala ni. Ito nga tanan, hindi ambit. Lalo nalabas na rin ano lalo ano wala din ayun lalo ngalang lah. Hari kalau nanti wala din. Ano yung lumana daw? Dari ba yun? Lalu mana deh? Bela tempat yang tempat mana dengan tamal. Ada tu. Ơi, đây. Then la malandan. Ada nih, saya kain lihat nih, takjal, pertama, lepiain, terlalu, terlalu, ada gue, lepiain, baik, lalu, lain lain, turun lain. Mana ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tinulog. Ada kan tatyan na Tambel paswa na pete to sentinse. Tatyan na sa kanina tamal. Kinasama na lang itiyae. Na dagan ni pangko di Bela. Di ba? Wala kanina. Hari na ano lang dito.
Ato na, ulin na sila. Alis na. What's up, boy?